नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानके टेक्निकल गुलशन यूट्यूब चैनल के स्वागत जणाउछे। दर्शक बंधु आज वीडियो रे हमें जानबा सुभद्रा योजना विषय रे आपण माने समस्त जानुछन। प्राय 30% लोगनकर सुभद्रा योजना रिजेक्ट होइछे। हेले दर्शक बंधु आज बहुत बड़ अपडेट आसी जेछे जेंटा कि हमर नुआपड़ा ब्लॉक नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो जे हमर नुआपड़ा रे जेते भी रिजेक्ट हेतिला सुभद्रा योजना रो समस्तंकर लागि गोटे नुआ फॉर्म आसी छे जेन फॉर्म भरले आपण माने अप्रूव कराई पारबे जेंटा कि गवर्नमेंट ऑफिसर साइन करबा और निश्चित भाबे आपण मानकर 100 to 100% अप्रूव हेबा आ गया। ठीक होचे जेंटा कि हमर एरिया रे चालू छे आपण माने ए वीडियो रे पूरा फुल अपडेट पाई पारबे। सो दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा योजना पाइबार लागि चाहो छन हेले निश्चित भाबे आपण माने आरंभ से जाय देखुन हेले जेकरी बुझी पारबे जानि पारबे और सुभद्रा योजना रो प्रत्येक किस्ती पाई पारबे। आसुन दर्शक बंधु वीडियो के आरंभ करमा। सो दर्शक बंधु देखुन सुभद्रा योजना हेउछे बरस के दुई थर मिलची जेंटा कि आपण माने के 10,000 लेखाए सुभद्रा योजना रो पैसा मिलुछे। हेले बहुत जन माने पौछन से माने खुशी रछन किंतु जेन मान को रिजेक्ट हिचे जेन मान को बेसिकली रिजेक्ट जेन हिचे सेटा होछे जॉइंट पट्टा या आपण माने तो जानो छ सेटलमेंट परे कैंसिल लोग हादे जमी पार्टीशन करबा लागि ध्यान ने देबा इति लागि पीएम किसान सीएम किसान आवास योजना राशन कार्ड सबु रे इफेक्ट पडुचे ए हादे जे नुवा योजना आसला सुभद्रा योजना से योजना ने मध्य इफेक्ट पड़ला कना हला जे जेते भी जॉइंट पट्टा थिला तांकर बेले बापा किंबा जे बापा को नारे जेन थिला तांकर भागे मुई हादे जेन आपण मान के प्रूफ देखामी से मात्र तांकर भागे 3 एकड़ 20 डिसमिल छै किंतु तार पट्टा बहुत बड़ पट्टा है गया जेंटा कि 15 एकड़ 20 एकड़ एथि लागि तांकोटा रिजेक्ट हेतिला जे आपण माने समस्त जानु छन जे 5 एकड़ जलसेती छले से सुभद्रा योजना नै पे पारुन तापर 10 एकड़ बिना जलसेती छले सुभद्रा योजना रो भागीदारी नै हुए ई प्रकार जे सरकार रो नियमावली थिला से नियम अनुसार रिजेक्ट हिचे। हमर गार मध्य प्राय 7 जन को रिजेक्ट हिचे जे आपण माने कि हमर गार जेन लोकंकर मुई जेन अप्रूव कराई छे सेटा आपण माने कि मैं देखामी। सो दर्शक बंधु तखन पहला आपण माने के कहि दउ छे जे ई जेन अछि रिजेक्ट पहला रिजेक्ट हेथिबे तार परे आपण माने गुटे थर अभियोग करथिबे कि नै मोर 5 एकड़ जलसेचित नेना कि 10 एकड़ मोर बिना जलसेचित जमीन नेना बोली करी आपण माने ई अभियोग सेक्शन रे जदी आपण माने अभियोग करथिबे तार परे आपण मानकर फॉर्मटा बेले ग्रीवेंस फॉर्मटा आपण मानकर अंगनबाड़ी रे वेरिफिकेशन लागि आसीथिबा तार परे अंगनबाड़ी आपण मान के कहबा जे आपण ग्रीवेंस करथिले आपण कर वेरिफिकेशन लागि आसी छे बोली करी हेले जे ई जेन अच्छे सडा काम देबा जेनटा के रियली है पूरा स्टेप बतामी आपण मान के फॉर्म केनता भरबे किए साइन करबा काना हेबा तापर लास्ट रे केन थानु जाई के डिपॉजिट करबा केते दिन भीतर आपण मान करे अप्रूव होगा सेटा पूरा मैं बेले बतामी आ गया। ठीक আছে আসুন ভিডিও के आरंभ कर देबा। आपण माने का करबे पहला आपण माने आवेदन स्थिति रे जिबे पहला कहि दउछे जे आवेदन स्थिति रे जिबे। ठीक আছে ई जगह ने आपण माने पई जिबे आवेदन स्थिति देखुन जे आवेदन स्थिति रे पहला आपण माने खडी स्टेटस रिपोर्ट बाहर कर लेबे जे 5 एकड़ जलसेचित वाला रिजेक्ट हिचे की काना। ठीक আছে काहे कि आज जेन बेसिकली जेन रिजेक्ट हिचे सेटा होचे जमी के नै किना और जमी के नै किना वीडियो है और देखुन पहला आपण माने स्टेटस रिपोर्टटा प्रिंट काढबे खाना रिजेक्ट हिचे तार पर आपण मानकर अभियोग रा जेन सेक्शन আছে এই अभियोग रे सिलेक्ट कर लेबे और का करबे एने आपण माने आधार कार्ड नंबर दे देबे आधार कार्ड नंबर दे किना एजेंट कैप्चा करके फिल करे कि आपण माने सबमिट कर देमे आगे देखुन लॉगिन कर लेबे लॉगिन कोला पर आपण मानकर जेन ग्रीवेंस दैथिले से ग्रीवेंस और रिपोर्ट के आपण माने प्रिंट काढबे पहला होइछे आपण मानकर स्टेटस रिपोर्ट 2 नंबर होइछे ग्रीवेंस और रिपोर्ट आया। ठीक আছে ग्रीवेंस रिपोर्ट तार परे आपण मान के देखे देउछा कोन काना लिखाई छे आपण माने पढि पारुछन तो देखुन इने लिखाई छे इंक्वायरी रिपोर्ट पहला ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट तार परे तलके अच्छे लैंड स्टेटस वेरिफिकेशन फॉर सुभद्रा योजना एटा मुई फेक नै बनाबार आ गया गवर्नमेंट रो स्कीम है फेक जदी बनावे मते पुलिस धर देबा इटा रियल आ गया। ठीक আছে आपण मान के कहि देउछे बहुत लोग फेक बोली कर कहसन हेति लागि आपण मान के कहउछे जदी आपण माने सुभद्रा योजना पाइबार लागि चाहछन हेले निश्चित भाबे आपण माने स्टेप बाय स्टेप देखुन बुझुन और किसी यूट्यूबर भाई माने अछन जेन माने का करसन वीडियो नै देखि किना डायरेक्टली कॉल करबे सर मोर पीडीएफ पठा मते एंती सेंती एंती नै पास वो तमे कॉपी करो कॉपी करबार लागि मना नै ना वीडियो के किंतु
পহলা দেখো তারপরে বুঝো আর কপি করো, মতে ডাইরেক্ট করবার দরকার নেই না আজ্ঞা। ঠিক আছে, দেখুন যে ইনে ডাইরেক্টলি লেখা হয়েছে যে ল্যান্ড স্ট্যাটাস ভেরিফিকেশন ফর সুভদ্রা যোজনা, তারপর ইনে অ্যাপ্লিকেন্ট ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেন্ট ডেটাস অ্যাপ্লিকেন্ট বিষয়ে এনে দর্শা দিবা। নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট কাহার নারে আবেদন হয়েছিল যেটি তাঙ্কর বাপা না তলকে দর্শাবে, তারপরে হজবেন্ড নারে তাঙ্কর স্বামী কোন আইনে লেখবে, তারপরে তাঙ্কর এড্রেস আইয়া তাঙ্কর গাঁ, তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি জায়গায়, তারপরে জঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট নুয়াপড়া লেখা হয়েছে জায়গায় আপন মানে এটা আপনার জিলা করে পারবে। তারপরে purpose of inquiry কাহা লাগি করা যাচ্ছে, this inquiry is conduct to verify the land status suitability of the land or submitted applicant for availing benefit under সুভদ্রা এনে লিখি দেইছন। ঠিক আছে, সুভদ্রা যোজনারে বেনিফিট পাইবার লাগি ইনকোয়ারি রিপোর্ট বলি করে লেখা আছে। তারপর ইনে দেখুন ইনে সবু লেখা আছে ল্যান্ড পার্টিকুলার এজ পার আওয়ার অফ দা অফিস, বেলে আমার রাজস্ব অফিস রে যেন আছে সেই রেকর্ড হিসাবে মৌজাই নিয়ে লেখা হয়েছে যে মৌজাই নিয়ে দর্শা দিয়েছে। তারপরে নিয়ে খাতা নম্বর বেলে খতিয়ান নম্বর আপনার জমি, তারপরে খতিয়ান নম্বর যেন আছে তাঙ্কর আরটি বেলে আরটি বেলে কানা লিগল হিয়ার আজ্ঞা, আরটি বেলে তাঙ্কর পুଅ ঝিও যে যাহার নারে পটা আছে তাঙ্কর পুଅ ঝিও এনে লেখা হয়েছে আজ্ঞা। ঠিক আছে, বেলে কে ভাগিদারি কাহা কে জমি চাষ করুছে। তারপরে ইনে আছে তাঙ্কর টোটাল জমি, দেখুন 1 একর 83 ডিসমিল গোটে আছে, তারপরে 13 একর আছে আপনারা মানে দেখি পারছন ইনে লেখা আছে। ঠিক আছে, এটা 1 একর 83 ডিসমিল দুই ভাগ হেবা, তারপরে 13 একর 79 ডিসমিল তা 6 ভাগ হেবা, বাই 6 লেখা আছে সেটা 6 ভাগ হেবা। তারপরে ইনে শেয়ার বলে এই যে অ্যাপ্লিকেন্ট কেতে পাবা 1 একর 83 ডিসমিল 91 ডিসমিল পালা, তারপরে 13 একর 2 একর 29 ডিসমিল পালা, তারপরে কেনটা ইরিগেটেড কেনটা নন ইরিগেটেড ইনে 100 হচ্ছে আজ্ঞা। তারপরে ইনে টোটাল কেতে হলা টোটাল 3 একর 20 ডিসমিল হলা যেটা কি ইরিগেটেড মাত্র 91 ডিসমিল, তারপরে বাকি আছে নন ইরিগেটেড। ঠিক আছে, তারপরে তাঙ্কর ভাগে ইনে লেখা আছে দিস অ্যাপ্লিকেন্ট ফ্যামিলি হ্যাভিং টোটাল 3 একর 20 ডিসমিল অফ দা ইরিগেটেড এন্ড নন ইরিগেটেড ল্যান্ড ফ্রম ফ্যামিলি শেয়ার হলা। তারপরে ডিক্লারেশন তাঙ্কর সাইন রহবা ইনে ডিক্লারেশন রে অ্যাপ্লিকেন্ট র, তারপরে তলকে দেখুন আপনার সিগনেচার দেখুন ইনে না রহবা, তারপরে সিগনেচার অফ দা অ্যাপ্লিকেন্ট। ঠিক আছে, এনে অ্যাপ্লিকেন্ট র সাইন রহবা আগে, এনে অ্যাপ্লিকেন্ট র সিগনেচার রহবা উপর কে যে भी আবেদকন যে রিজেক্ট যাহার ফর্ম রিজেক্ট হইছে তাঙ্কর সাইন রহবা, তারপরে তাঙ্কর যেন আছে তারপরে আপন মানে দেখি পারছন ইনে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর সিল মোহর এন্ড সাইন রহবা আগে। তারপরে লেফট সাইড রে আপন মানে দেখি পারছন লেফট সাইড রে উইটনেস র বেলে কেতেটা উইটনেস দিছন 4 জন আপন মানকর গাঁ রে 4 জন কর সাইন ইনে দরকার। বুজুর্গ লোক যে পড়ি পারছন লেখি পারছন তাঙ্কর লেখা পড়া যে অছন তাঙ্কর সব উইটনেস করাবে, ফিঙ্গার নাই চলে সেটা আপন মানে যে সাইন করছন সেমানকর করাবে। তারপরে আপন মানে কানা করবে এই ফর্ম সব কমপ্লিট করি সারলা পরে আপন মানে কানা করবে যে এই ফর্ম কে ধরি কিনা আপন মানে এই ফর্ম কে নেট পট্টা কে ধরি কিনা বেলে এই ফর্ম কেন পাবে পহলা আপন মানে কে কই দউছে এই ফর্ম আপন মানে কে মিলি ଯିବା আরআই অফিস রে নিজের রাজস্ব বিভাগে আরআই অফিস রে আপন মানে দিবে আপন মানে কে স্ট্যাটাস রিপোর্ট তারপর গ্রিভেন্স রিপোর্ট আর আপন মানে ক নেট পট্টা ধরি কিনা আপন মানে ଯିବେ আর আধার কার্ড আর আরআই স্যার কে লেখি মগাবে এই ফর্মটা লেখি মগালা পরে আপন মানে উইটনেস র সাইন করবে, তারপরে আরআই স্যার সাইন করবা, তারপরে আপন মানে ব্লক অফিস ଯିବେ আগে। কেন অফিস ব্লক অফিস রে গোটে অফিস আছে যেন অফিস হচ্ছে মহিলা সশক্তিকরণ বিভাগ র যেটা কি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র মান করছেন মিটিং হিসি সে অফিস রে যাইকিনা আপন মানে এই ফর্ম কে আপন মানে আধার কার্ড কে আপন মানে ব্যাংক পাসবুক কে আপন মানে রাশন কার্ড কে আপন মানে জমি পट्टा और এই सब জিনিসটা আপন মানে ধরি কিনাଯିବେ সেনে ফেস অথেন্টিকেশন হেবা ফটো উঠা হেবা ফর্ম সঙ্গে। তারপরে আপন মানে নেক্সট ফেজ রে যেতে বেলে আপন মানে আগামী কিস্তি আবা মার্চ 8 তারিখ রে আপন মানে 2টা কিস্তি মিললো আয়া। ঠিক আছে, अप्रूव हो जाबा 100% अप्रूव हेबा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी डाउट है डायरेक्टली कमेंट करो, वीडियो भल लाइक करके शेयर करो।